اللوز الكركع. المهم تبعوا مزيان الوصفه ديالي باش تشوفوا كي درتهم حتى وصلت لهذا الشيء. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces roulés à la pâte phyllo, amandes, noisettes et graines de sésame. Suivez bien ma recette, étape par étape, pour réussir ces délicieux petits gâteaux. Regardez, à l'intérieur, on voit bien les strass des amandes et des noix. Donc, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. إلا عجبتكم الوصفة ديالي ما تنساوش تلايكيو، بارطاجيو، abonner. في واحد 250 غرام بين اللوز وحمرته في الفران وزيدت معاه غير شويه ديال النوازيت باش يعطينا النسمه ديال النوازيت. واحد 50 غرام ديال الزبده ذوبتها باش نعجن بها هاد اللوز. 50 غرام ديال الجنجلان. وعندي هنا غادي ندير واحد 2 معالق ديال السيرو. دابا تشوفوا الوصفه ديال السيرو للتزيين. ديت واحد 300 غرام ديال العسل، وعندي العصير ديال حامض خضر. عندي البات فيلو وخديت الزبده باش نضيف على لا بات فيلو. J'ai pris 250 grammes d'amandes que j'ai torréfiées au four et mixées. Vous avez vu, j'ai laissé des morceaux. Et j'ai mis quelques noisettes concassées pour apporter un petit goût de noisette. 50 g de beurre fondu pour mélanger. 50 g de graines de sésame que je vais aussi ajouter à ma poudre, à mes amandes. Je vais prendre 2 cuillères à soupe de mon sirop. Pour la fin de cuisson, j'ai 300 g de miel et j'ai un jus de citron vert, de la pâte phyllo et du beurre pour ma pâte phyllo. Et j'ai pris un petit bâtonnet comme ça qu'on peut trouver n'importe où, ou sinon vous pouvez prendre même pour brochette. Moi j'ai pris pour les cake design. On va commencer la recette. السيرو ديالي وشتو درتو غير يذوب السكر ديالنا ونطفيو عليه ونضيفوا عليه هذاك العصير ديال الحامض والمزهر. Mon sirop est presque prêt. Dès que mon sucre est bien fondu, j'éteins et hors feu, j'ajoute la fleur d'oranger et le jus de citron et mon sirop est prêt. Je mets mes graines de sésame. نضيف عليه واحد 2 معالق ديال السيرو. Mes 2 cuillères de sirop. Et là, j'ajoute mon beurre. Et هنا نزيد عليه هاد الزبده. ما بقى ليا غير نخلط هاد المقادير. بلو كا ميلونجي تو سي انغريديون. تقدروا ديروا المزهر الا بغيتو، نسموها اللي بغيتو تنسموه. Vous choisissez l'arôme que vous souhaitez, de la vanille, de la fleur d'oranger. Ça reste à votre gré. Moi, j'ai pris des zestes de citron vert dans mon sirop. Mais vous pouvez prendre du citron vert, du citron jaune. تقدروا ديري القشره ديال الحامض ولا ديال البرتقال. المهم نسموها كيما بغيتو نتوما المذاق اللي كتبغيوه. خديت 2 وراق ديال بات فيلو. نبدا من الاولى نضيف عليها الزبده. Donc j'ai pris 2 pâtes phyllo, 2 feuilles. Je beurre ma première feuille. Voilà. Généreusement. Alors, je vous conseille de nettoyer votre plan de travail avec du vinaigre. Comme ça, vous êtes sûr de le désinfecter. أنا قبل ما نضيف عليه لاباط فيلو نقيته بالخل باش ما يبقى لا الميكروب لا والو. نحط هكا باط فيلو ديالي بلا ما نقولها يكون فيها شي ميكروب. ناخذ هاد العماره ديالي. Je prends donc ma petite farce que je saupoudre un peu sur ma feuille comme ça. J'en mets un peu de partout. Voilà. Là, j'ai plus qu'à prendre du coup mon petit bâtonnet. غادي ناخذ هذاك اللي وريت لكم قبيله نديرو هكا نحطو هكا ونبقى وانا غدا وكندور. Je mets là et je roule avec ma première feuille. غير الورقه الاولى انا غدا وندور هكا على اليد ديالي. J'avance et je roule comme ça sur mon bâtonnet. Voilà.
Bien sûr, comme je vous ai dit, c'est vraiment ma première feuille seulement. Donc là, je beurre ma deuxième feuille. ندير الزبده الورقه ديالي الثانيه. نجيب هذا الرولو اللي ساليتو نحطوه هنا في الاول باش نكمل الزبده من هنا. Là, je finis de bien beurrer en bas. Je remets mon rouleau en haut, là, à la base. Et là, je recommence la même chose. وهنا نبدا عاود نبقى ندير الرولو ديالي حتى نساليه. On roule bien. On essaye de serrer un petit peu. تبقاو تزيروا شويه الرولو ديالكم. لقيتو ناشف شويه زيدوا الزبده باش يشد مزيان. ها هو الرولو ديالي ساليتو. انا غادي ندير في هذا البلا. نتوما الا عندكم اي بلا مهم ديروا فيه. vous prenez le plat que vous voulez pour le mettre dedans. moi aujourd'hui j'ai pris ce petit plat. هنا نبقى نزير. شوف هذاك العود باش نخرجو ونزير. là j'essaie de serrer au maximum au milieu. vous avez vu, je serre au maximum ma pâte au milieu. comme ça ça fait un peu froissé. ونبقى نزير وانا غادا ونخرج هذاك العود. et là je sors mon petit bâtonnet petit à petit. vous avez vu, là aussitôt je le pose ici et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai plus de farce. نكمل هكا حتى تكمل لي العماره ديالي. انا خليتهم 30 دقيقه درجه 180. العسل ديالي نزيد فيها العصير ديال الحامض. mon miel, je rajoute mon jus de citron, je mélange et comme ça je vais le verser aussitôt sur mes gâteaux. voilà, on mélange bien. وهنا نجي ونخوي بشويه شويه العسل ديالي على les roulés. voilà, je verse mon miel petit à petit sur mes roulés et on va les laisser comme ça 24 heures avant de les couper. نخليهم يرتاحوا 24 ساعه عاد نقطعوهم. ولا الا بغيتو تقدروا تقطعوهم قبل الطياب. ou si vous préférez vous pouvez les couper avant cuisson. Ça reste pareil, c'est comme vous souhaitez. Si vous ne vous sentez pas de les couper après cuisson, vous les coupez avant, c'est aussi bien. Et là, المهم على حسب نتوما. ما قديتوش تقطعوهم مور الطياب قطعوهم قبل باش يجيكم ساهل. ملي كيكونوا خضر كيجيو ساهلين التقطيع. انا درت كلشي العسل ديالي غادي نخليه يشرب مزيان هذا العسل. ما خليت حتى شي بلاصه ما نديرش عليها العسل. je laisse pas de aucun endroit sans miel. j'en mets vraiment de partout et là je laisse reposer 24 heures. نتلاقاو من بعد 24 ساعه باش نقطعو.